walay laing makaluwas sa atoa kundili ang atoang pagkakristohanon. Maong dili kita magpatintal ilabi na sa mga panuway nga nagpalibot sa atoa, kinahanglang hugot permente ang atoang pagtuo. Nasayod kita nga adunay mga daotang elemento nga magbabag sa atoang pag-alagad sa Ginoo, dili natutugutan nga mulampos sila. Kay ang kalampusan sa panuway nagpasabot nga gidani kita sa demonyo. Murag nindot man kayo imong damgo, Kel. Nagdamgo kang giordinahan na ka. Kay ako, di nagi ko kahulat nga makamisa ba? Pastila nakatulog man hinuon ko. Mana na ang misa? Bag-o lang gyud. Alas 4 na pud ang sunod. Gipangita gani kang padre. Unsa imong giingon sa iya ha? Wa pud siguro nimo ingna nga natulog ko. Ay kabalaka kay bisan dili sakto ang mamakak. Namakak ko nga naalang kay importanteng gibuhat. Aw salamat kayo kung maoron. Kulang man gud kayo kog tulog maong natulgan gyud ko. Pero tugon ni padre sa ako nga paobserbaran daw ka Kel. Kay wala daw kamuuli gabi diri. Pangitag laing driver nga pwede ka ma-assign kay katong imong partner nga upaw, wala mo tungha. Matay wa man magpabalo tawhana. Nganong wa man siya mutungha? Naambot lamang kay ako galibog pugog asa mangitag ikapuli. Dapat ikay nakabalo kay kamo ng perminting kuyugay. Unsa goy akong kalibutan nga okay pa man to siya sa niagi, wa gyud siya mo pabalo bisan text man lang nimo. Wa gyud bisan text. Giingnan man mo na kung og dili makatungha, magpabalo gyud. Pero siya ambot na unsa to? Wa pud siguro to gikarma sa iyang nabuhat atong pasahero. Kay lantaw na ko atong bata, murag maayo ra man kayo to. Wa gyud ko'y kalibutan anang inyong biyahe. Kung naamoy na argabyado, aw tulubagon gyud inyong duha. So ngano man gyud wa ka makauli, Kel? Nabalaka si padre kay wa po ka magpabalo sa iya. Taas kayo nga storya. Pero ginaog ko sa bus nga ako gisakyan kay wala ko'y pamliti, may gani na ay nakatabang sa ako Wa po day kaluoy imong nasakyan, bisan lang ang tagtabang na sa imuha. Pero may gani na ito da rescue nimo. Mao gyud kay kung wala to siya ambot kung asa ko unya. Iya pa kong gipadayon sa ila pero hadlok lang gyud siya gamay. Nganong hadlok man gamay? Kagitabangan na gani ka kapasabot, maayo to siyang tawhana. Paminaw na ko maayo gyud siya kay base sa iyang trato sa ako ug sa iya pong kagwapa. Gwapa? So pasabot babae di ang itabang nimo. Yay Michael, murag lahi naman ni magpari para bata.